अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमुस साकिब और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग विद नजम। जैसे कि हम सबको मालूम है कि आज का दौर प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन का दौर है। यानी पिछले दौर में जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती थी वो अपनी पसंद के हिसाब से बनाती थी, लेकिन आज के इस दौर में कंपनीज अपने किसी भी कस्टमर की ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने लगी हैं। पर यह ख्याल प्रोडक्ट्स की हद तक तो समझ आने वाली बात है, लेकिन आज इंसान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतने हद तक आगे बढ़ चुका है कि बिना सोचे समझे कि इस चीज़ के नताइज कितने संगीन हो सकते हैं, इंसान आज कुदरत को खुल्लम खुल्ला चैलेंज करने पे तुल गया है और इंसान कुदरत के हर मामलात में साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से मुदाखलत कर रहा है। हाल ही में हाशिम अल-गेली, जो एक यमनी फिल्म मेकर भी हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने हाल ही में एक ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस करवाई है जिसका नाम है एक्टो लाइफ और जिसे आर्टिफिशियल वॉर्म भी कहा जाता है, यानी मसनूई माँ की कोख। और इसके मुताबिक आने वाले दौर में बच्चे इन मशीनों में पैदा हुआ करेंगे। और इस इजाद ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाला हुआ है कि इंसान की पैदाइश मसनूई तरीके से कैसे हो सकती है। और इसकी मिसाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों के अंडे से चूजे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, यकीनन सुनने में तो ये चीज़ बहुत अजीब लग रही होगी कि आने वाले दिनों में इंसान के बच्चों को भी वैसे ही तैयार किया जाएगा जिस तरह पोल्ट्री फार्म्स में चूजे तैयार किए जाते हैं। और इंसानों के लिए इस काम को अंजाम देने के लिए साइंटिस्ट ने आज ऐसी मशीन इजाद कर ली है जिसमें किसी बच्चे की अफजाइश की वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं जो हर पैदा होने वाले बच्चे को माँ के पेट में मुयस्सर होती हैं। इस चीज़ की तैयारी तो बरसों पहले से हो रही है, जिसकी शुरुआत क्लोनिंग से हुई थी। इस मशीन के जरिए माँ बाप अपने बच्चों को ना सिर्फ पैदा कर पाएंगे बल्कि अपनी मर्जी से डिज़ाइन भी करवा सकते हैं, यानी फुल कस्टमाइजेशन, और जिसे इलीट पैकेज का नाम दिया गया है। और इसमें CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे के एम्ब्रियोस को पैदा होने से पहले ही जेनेटिकली तौर पर मॉडिफाई करके बच्चे की जहानत, हाइट, बालों का कलर, ताकत, आँखों का रंग और किसी जेनेटिक डिजीज से बचाने के लिए म्यूटेशंस को ऐड करवाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जिस शख्स के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा वो उतना ही बड़ा पैकेज लेकर अपने बच्चे को उस तरह तैयार करवा सकता है या ऑर्डर कर सकता है। और ये इतनी बड़ी लेबॉर्ट्री बनाई जा रही है कि एक वक्त में इस लेबॉर्ट्री में तकरीबन 30,000 बच्चे पैदा हो सकेंगे। और इस चीज़ के अंदर तकरीबन 50 सालों की रिसर्च शामिल है। और इस सारे प्रोसेस में एग्स और स्पर्म्स माँ बाप के ही होंगे, लेकिन सिर्फ कोख मसनूई होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्केट में कोई भी चीज़ आने से पहले उस चीज़ के फ़वाइद पे रोशनी डाली जाती है ताकि आने वाले दिनों में वो चीज़ लोग खुशी से अपनाएं। और इसी तरह इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये बताया जा रहा है कि ये उन ममालिक के लिए बेहतर सहूलत है जहाँ पर आबादी कम है, जैसे जापान वगैरह। और इसे ये कहकर मुतारिफ करवाया गया है कि ऐसी औरतें जो कि बांझ हैं या फिर इनके यूट्रस को किसी बीमारी की वजह से रिमूव कर दिया गया है, तो ऐसी औरतें यहाँ पर अपने बच्चों को पैदा करवा सकती हैं। और इसके साथ साथ नॉर्मल औरतों को भी किसी डिलीवरी या सी सेक्शन की तकलीफ को भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं। और इसके अलावा मगरिबी ममालिक में औरतें खूबसूरत और स्मार्ट दिखाई देने के लिए हामला होने से गुरेज करती हैं और वो इस अमल में होने वाली तकलीफ को अवॉइड करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकती हैं। पर दोस्तों, अब बात यह है कि क्या ये मसनूई पेट कुदरत का मुकाबला कर पाएगा? इस लैब के हर एक पार्ट को माँ के यूट्रस की तरह डुप्लीकेट किया गया है और इस मशीन के अंदर पूरा माहौल ही वैसा तैयार किया गया है जिस तरह माँ के पेट में होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इस मशीन के अंदर मौजूद बच्चे की तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करा जा सकता है और हर एक लम्हे की रिपोर्ट मोबाइल ऐप और इंटरनेट के ज़रिए माँ बाप तक पहुँचाई जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि माँ और बच्चे का ताल्लुक इस तरह होता है कि बच्चा माँ के पेट में भी अपनी माँ की तमाम एक्टिविटीज़ को महसूस कर सकता है और वहीं से उसका लर्निंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसी तरह इस मशीन में भी अपनी मर्जी की बातें कोई भी माँ अपने बच्चे को सुना सकती है। और इसी मशीन के ज़रिए बच्चों को आर्जी तौर पे खुराक देने का तरीका भी मौजूद है और साइंटिस्ट इससे पहले भी जानवरों के बच्चों पे ये तजुर्बात कर चुके हैं। जिस तरह एक कैनेडियन रिसर्च सेंटर ने बायोबैग के अंदर एक भेड़ के बच्चे की पैदाइश कर चुके हैं और इसके अंदर वो कामयाब रहे, लेकिन इंसानों का मामला ज़रा डिफरेंट है। बच्चा हर वो बात सीखता है जो माँ अपने हमल के दौरान करती है और इस तरह किसी भी इंसान की डुप्लीकेट बनाना मुमकिन नहीं। और जहाँ तक इस टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, आज नहीं तो कल इसने आना ही था।
کیونکہ اس چیز کی پلاننگ تو دہائیوں سے ہی ہو رہی ہے، اور آپ لوگوں نے ہالی ووڈ کی بہت سی موویز میں اس طرح کے کانسیپٹ دیکھے ضرور ہوں گے کہ کسی فیکٹری میں یا کسی لیبارٹری میں انسان کے بچوں کی پیدائش ہو رہی ہو، اور ان چیزوں کو موویز میں دکھانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں حقیقت میں ایسا کچھ ہو تو انسان کو عجیب نہ لگے اور وہ اس کو خوشی سے اپنا لے، چاہے وہ بات قدرت کے کتنے بھی خلاف ہو۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ شیطان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ کسی طرح انسان کا اللہ کی ذات پہ سے انسانوں کا یقین کمزور کیا جائے، کیونکہ انسان اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہی اس لیے کرتا ہے کہ وہی ان سب چیزوں کا بنانے والا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بس انسان کو دعا کا اختیار ضرور دیا ہے۔ اور اسی طرح اس کائنات کی ساری نعمتیں، رزق، اولاد اور ساری وہ نعمتیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، وہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہیں کہ وہ جسے چاہے عطا کر دے اور جسے چاہے نہیں۔ لیکن جب انسان قدرت کے ان معاملات کے اندر مداخلت کرتا ہے تو وہ یقیناً کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کرتا ہے، اور نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اس خدا کی ضرورت نہیں، کیونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ سارے کام ہم خود بھی کر سکتے ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ انسان تو ان مشینوں کا محتاج ہے، جبکہ اللہ کو کوئی کام کرنے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تو جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور ان سب باتوں سے محض یہ صرف اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹا کر سائنس پہ یقین کرنا شروع کر دیں، اور ایسے سائنسدانوں کے مطابق تو اس دنیا اور کائنات کا وجود بھی محض ایک اتفاق ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں، انسان نے آج اس ٹیکنالوجی کو بنا تو لیا ہے، لیکن اسے پریکٹیکلی طور پہ عمل میں لانا اتنا آسان نہ ہوگا جتنا یہ لگتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ماں اور بچے کا ایسا تعلق رکھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی ماں کا دودھ جاری ہوتا ہے اور جس میں ان گنت بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور ماں اور بچے کا تعلق تو ایسا ہے کہ اس نظام کو اللہ نے بنایا ہے جسے کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ ماں اور بچے کو الگ کرنا کئی طرح کی سیریس کمپلیکیشنز کو جنم دے سکتا ہے، جو کہ ہم نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنے اور نہ کبھی دیکھے۔ دوستو، اب بات یہ ہے کہ بنا سوچے سمجھے انسان ایسی ٹیکنالوجیز کو ایجاد تو کر لیتا ہے، لیکن ان سب کا انجام کتنا خطرناک اور کس حد تک ہو سکتا ہے یہ کوئی نہیں سوچتا۔ اور آپ اسے خود تصور کریں تو کہ کیا کوئی شخص چاہے گا کہ وہ عورت کو کہے کہ وہ 9 مہینے تک اس کے بچے کو پیٹ میں رکھ کر تکلیفیں برداشت کرے، جبکہ مارکیٹ میں اس کا الٹرنیٹو موجود ہو، جبکہ ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھ کر اور اس کے بعد اپنا دودھ پلا کر وہ مقام حاصل کرتی ہے جو اسلام کے اندر ماں کو دیا گیا ہے، اور یہی تکلیف عورت کے رتبے کو بڑھاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش اور اس کے جینز کو اپنی مرضی سے تخلیق کروانا، کیا یہ اللہ کی ذات کو چیلنج نہیں کہ نعوذ باللہ ہم انسان اللہ سے بہتر کچھ تخلیق کر سکتے ہیں، جس میں ہم اپنے بچے کو اپنی مرضی کی آنکھیں، ہائٹ، کلر اور ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جو انسان کو ظاہری طور پہ خوبصورت بنا سکتی ہے۔ اور اسی بات کا چیلنج شیطان نے اللہ کو دیا تھا کہ میں تیری تخلیق کے اندر چھیڑ چھاڑ کروں گا۔ اسی طرح ٹرانسجینڈر بھی اس عمل کی ایک مثال ہے کہ اگر انسان کو پسند نہ آئے کہ وہ مرد ہے تو وہ عورت بن سکتا ہے، اور کسی عورت کو پسند نہ آئے تو آج کی سائنس اسے مرد بنا سکتی ہے۔ دوستو، سائنس کی ایجادات سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن سائنس کی وہ ایجادات جو قدرت کو چیلنج کرے، یہ سراسر اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، شیئر، اور چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کرا تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔